tranziti za novembar i decembar do nove godine i analiza za svih 12 ascendenta. Dolazi turbulentna 2 mjeseca, jako turbulentna 2 mjeseca, pogotovo novembar, zato što u sazvježđe koje je vezano za šokantne događaje, Skorpio, dolazi 3 planeta u tranzit. Dakle, dolazi 7. novembra počevši sa Merkurom, zatim 17. novembra dolazi agresivni Mars i 18. novembra dolazi Sunce ili ti duša. Tako da je turbulentna 2 mjeseca su ispred nas i to će trajati do 1. januara kada će te 3 planete izaći iz šokantnog Skorpija i ući u Sagittarius, u Strijelca. Tada će ljudi nakon šokantnih ratobornih dejstava i to ponovo početi tražiti neku novu filozofiju, neku novu religiju, neki novi put za spiritualnost. Također od 1. januara bit će aktivno nove arheološke skupine antičkih ruina također. No, fokus je na novembru i decembru sada. Također 30. novembra, dakle početkom decembra, konačno Rahu će izaći iz agresivnog buzdovanskog ratobornog Ariesa i ući će u lagani Pisces, lagane ribe. Također 5. novembra Saturn prestaje da ide retrogradno i krenut će direktno, i to u nakšatri Satabišak, medicina, prirodna medicina i Ayurveda. Tako da kogod sad ima karmičke procese i dugove da odradi akciju vezano za vlastito zdravlje, karmičke dugove da otplati, taj efekat prestaje od 5. novembra kada Saturn ponovo ide direktno. Inače, Saturn je kontrola i vlast i to u nakšatri medicine, tako da ponovo će biti neki udar farmakomafije, ali ovaj put pamet u glavu i izaberite prirodnu medicinu, a ne ovo čime nas ubije. Također 1. januara, dakle odmah sa novom godinom, Jupiter konačno prestaje da ide retro i krenut će direktno u nakšatri Barani. Barani je bukvalno život i smrt. Sada ide retro, baš kroz nakšatru smrti. Tako da ovi ratovi, sva ova dešavanja po svijetu, puno ljudi naglo umire. Ali od 1. januara kad krene direktno, onda će ih se puno početi naglo rađat. Dakle, bukvalno svi ubijeni sad u ovim dejstvima, bukvalno će se reinkarnirati istom. Kao baby boom će se desiti. I tako dalje, dakle, 2 mjeseca vrlo turbulentne energije. Također 3 planete dolaze u Skorpio. Skorpio je također i sazvježđe smrti, šokantnih događaja, također otkrivanje misterija, detektivski rad, zatim razotkrivanje tajni u svijetu, iskopavanje zakopanog i znanja i djelovanja na površinu, izlazak na površinu. Skorpio je također sazvježđe gdje se sagorijeva ki, fizička energija, dakle strast pod kontrolom Marsa, koji eto od 17. novembra dolazi kući. Dakle, dolazi u sazvježđe koje je pod njegovom kontrolom, dakle dolazi kući. Izrazito pojačana strast kod ljudi, bit će izrazito uzavrela krv, bit će izrazito nabijeno jako puno sagorijevanja fizičke ki energije, tako da jedno turbulentno vrijeme, ova 2 mjeseca, i bit će potrebno da ljudi što je više moguće izbjegavaju frekvenciju agresije, bijesa, ubilačke namjere. Dakle,
sa višom sviješću, sa promišljanjem o životu, o sebi, iako vibriraš kao ubica, kao ratnik, kao ova agresivna dejstva, ipak možeš odlučiti ne želim to da radim. Mnogo će biti nabijene energije u smislu buzdovanstvo, smrt, ratovi, sve to agresivni Mars, također pojačan Rahuom reptilskim dejstvima u Ariesu. Aries je muškost, testosteron, dokazivanje jačine kroz ratove, bukvalno ta ratna dejstva, ubijanja, još sa retro Jupiterom u nakšatri smrti. Dakle, sad više nego ikad naredna 2 mjeseca potrebno je da se ljudi opamete. Dakle, ako primijetiš da vibriraš agresivno, pronađi drugi način, nemoj to implementirati na druge ljude. Pronađi drugi način da se smiriš, da to iskanaliraš. Naprimjer, Skorpio i vatreni Mars. Opozit tome je naravno voda. Tako da ako si nervozan, ako si previše u buzdovanskim frekvencijama, onda koristi Wim Hof terapiju. Dakle, kupanje hladnom vodom, konstantno osvježavanje vlastitog tijela. Da ne dozvoliš da ti taj Mars učini nešto zbog čega će se posle kajat. U smislu agresiju da izvodiš ili bukvalno reptilsko-agresivne ratna dejstva, ratničke frekvencije. Tako da sada ću da uradim za sve ascendante analizu gdje ih kači ovaj tranzit novembar, na kojem polju u životu će im biti turbulentan, i također glavna obsesija trenutno u životu, također tranzit Rahua iz agresivnog buzdovanskog Ariesa u Pisces, gdje im je sada trenutno i gdje će da tranzitira počevši od decembra, dakle 28. 30. novembar, zavisi od toga gdje se ko na planeti nalazi. Uglavnom, gdje će da tranzitira i koje polje će da mu aktivira u narednih 1,5 dana, gdje će biti glavna obsesija u matrici. Aries ascendant. Kogod je Aries ascendant na ovoj planeti, imat će dejstvo, pogotovo turbulentan period sad u novembru, trajat će isto i kroz decembar, doduše malo slabije, i završava se 1. januarom, novom godinom, kada inače ulazimo u neku pozitivniju vibraciju, ali ova 2 naredna mjeseca baš će da budu turbulentna. Inače, preko 8. kuće, kogod je Aries ascendant, preko 8. kuće koja podrazumijeva iznenadne događaje, tragediju, skandalozne događaje, kod njega, kod kuće dolazi u Skorpio, dakle mrtvačko-ubilačke energije. Dolazi 3 planeta, počevši sa 7. novembrom Merkur, gdje će biti plaćen da izvrši skandalozne radnje, da izvrši neka ubistva i takve buzdovanske energije. Zatim 17. novembra dolazi Mars, gdje će se sve to pojačati jednom dodatnom dozom agresije, i 18. novembra dolazi Sunce, gdje će svoju dušu staviti na liniju, gdje će bukvalno htjeti ili da ubije ili da pogine. Kogod je Aries ascendant, a to su inače buzdovani, testosteron ih dere, Mars, strast, takvi ljudi trebaju više strpljenja u životu. Dakle, to su ljudi koji su kao zapeta puška, bukvalno kao tempirana bomba. I sad, tranzitom ove 3 planete u 8. kuću, 8. je kuća tragedije. Tako da, bukvalno potrebno je, kogod sad vibrira u modusu rata i to, potrebno je da se smiri. Također, kod Aries ascendanta, Rahu reptil je inače sada u 1. kući, u Kecu. Dakle, što vibrira kao buzdovan
i loži se na ratovanje, također je pojačan i Rahuom vlastitom obsesijom takvim stvarima. Od 1. decembra Rahu kod ovih osoba, dakle Aries Ascendant, ide u 12. kuću, tako da manifest toga bit će da zbog buzdovanskog ratobornog djelovanja morat će ili da pogine ili da bježi u inostranstvo da traži novi identitet, azil i sebi neko skrovište. Tako da savjet za Aries Ascendante je bukvalno da što više chilla, da se smiri, da ne ubija druge ljude i da izbjegava bilo kakve sumnjive radnje i koje kasnije izazivaju šokantne događaje na što će se čitav svijet šokirat i također udarne vijesti. Uglavnom, to je to. Aries je inače ratoboran i manifestacija trenutne situacije u svijetu je upravo zbog toga što se reptil, sam đavo nalazi u Ariesu, ali konačno izlazi počevši sa decembrom. Ako god to radi, ne gine mu 12. kuća, dakle ili će sam poginut ili će morat da bježi daleko izvan prostora gdje trenutno sada djeluje. Taurus, kogod je Taurus Ascendant, imat će tranzit 3 planeta u novembru preko 7. kuće u Skorpio. Skorpio jeste jedna turbulentna energija, ali svejedno je i razotkrivanje, detektivski mentalitet, otkrivanje šokantnih činjenica. Također pojačana i seksualna energija i seksualna dejstva. Kogod je Taurus Ascendant, dakle počevši sa 7. novembrom, pa onda pojačano 17. i 18. Bit će puno naboja, puno će se desiti sinkroniciteta kod takvih osoba sa osobama te skorpionic naravi. Tako da, inače, djelovanje Taurusa, kogod je Taurus Ascendant, dakle preko 7. kuće, tako da fokus njegovih energija bit će na razotkrivanju novih činjenica, novih tajni u svijetu, novih šokantnih detalja, razotkrivanje tajni, detektivski mentalitet, bukvalno dešifrovanje stvari. Također sve što je u životu je saznao od tajni, a držao zakopano negdje u sebi, sada će tranzit 3 planeta to da otključa. Tako da, pogotovo Taurus Ascendanti, preko njih će se u realnost otkriti sve te agende, tajne iza ratova, tajne iza, bukvalno Skorpio, u to spada i ezoterija, dakle numerologija, astrologija, tarot, sve te različite neke tehnike. Preko tih tehnika Taurus Ascendanti će inače da otkriju mnoge tajne u svijetu. Sada trenutno Rahu, obsesija u Matrixu, za Taurus Ascendanta nalazi se u 12. kući. Obsesija da se izolira, obsesija da ide negdje daleko, obsesija kosmosom također, obsesija, dakle, stvarima izvan matrice, da istraži nepoznate svjetove i također svijet energija. Od 1. decembra Rahu iz 12. kuće za Taurus Ascendanta tranzitira u 11. kuću, a 11. je socijalni utjecaj, društvene mreže, internet, tako da ove osobe će u narednih godinu i pol dana da dominiraju internetom u smislu otkrio sam to i to, razotkrio sam ovo, ova tajna se krila od ljudi i tako dalje i tako dalje. Dakle, socijalno-društveni utjecaj u smislu razotkrivanja, konačnog razotkrivanja, dakle unazad godinu i pol dana, kogod je Taurus Ascendant, taj je se bavio u modusu izolacije razotkrivanjem tajni u svijetu. Međutim, od 1. decembra više će se pojaviti takvih ljudi na internetu koji će bukvalno
da razotkriju sve. Gemini, kogod je Gemini Ascendant, tranzit 3 planete u Skorpiju će se desiti kroz njegovu 6. kuću, a 6. je posao, servis čovječanstvu, svakodnevnica, rad i također rješavanje problema u matrici, dakle u što spada i medicina. Tako da bit će itekako pojačane aktivnosti u smislu servisa rada na polju medicine ili rješavanja drugih problema koji će bukvalno jedna za drugim samo šokantan za šokantnim događajem da se dešavaju. Onda kogod je Gemini Ascendant, ovo će ga zakačiti preko 6. kući, rad, posao, servis, u smislu može i medicina ili bilo koji rad u matrici, bilo koja ekonomija, produktivnost i rješavanje problema. Tako da za Gemini Ascendanta bit će drastično pojačano forsiranje na rad, forsiranje na servis, forsiranje na liječenje bolesnih, ranjenih, ubijenih, u stvari ne može ubijenih, bolesnih i ranjenih. Tako da pojačana 6. kuća, dakle Gemini Ascendant također treba da se pripazi, 6. kuća su i neprijatelji. Koliko bude ispravno liječio i ispravno radio i ispravno djelovao u naredna 2 dana, upravo zbog toga će morati da se suoči sa nekim neprijateljima koji u smislu u životu zavetničke energije, manipulativne energije, uglavnom zavist. Dakle, u smislu morat će da se pripazi vlastitih neprijatelja. Tako da jedna pažnja za naredna 2 mjeseca, kogod je Gemini Ascendant. Kod ovih osoba trenutno Rahu, obsesija je u 11. kući, istraživanje svega i svačega po internetu, socijalno, društveno djelovanje. Također Gemini su i mediji, dakle kogod drži YouTube kanal, podcast, bilo šta, radi na televiziji, naredna 2 mjeseca bukvalno će da bude prepuno šokantnih vijesti, šokantnih događaja, tako da tu se treba pripaziti prilikom objave takvih stvari i ovo i ono. Dakle, potrebno je i tu da se pokuša pronaći frekvencija pozitive, a ne frekvencija destruktive. Dakle, ne u smislu destruktivni naslovi na portalima, na YouTube kanalima. Bolje je pronaći neku pozitivniju, normalniju frekvenciju da se koliko toliko ublaže destruktivna dejstva koja, evo, započela su i trajaće do 1. januara. Do 1. januara naredne godine, u novu godinu ćemo i onako ući sa novim energijama. Neće više biti retrogradni niti Jupiter, niti Saturn. Krenut će konačno nešto malo normalnije. Također i Rahu će izaći iz buzdovanskog Arijesa. Za Gemini Ascendanta glavni fokus u narednih 1,5 dana, Rahu kada izađe iz Arijesa uđe u Pisces, to će se za Gemini Ascendanta desiti u 10. kući. Dakle, boravak na polju, publicitet, javnost, popularnost. Tako da obsesija glavna kod Gemini Ascendanta će biti da stekne popularnost na osnovu iznošenja destruktivnih stvari. Tako da, ukoliko želi i može da nosi takvu karmu, radit će te stvari, a ukoliko želi da sačuva čist karmički log i dušu, onda što manje destruktivnih vijesti, a što više pozitive treba da Gemini komunikologija bukvalno grlena čakra usta. Ali trenutno ove Rahu, buzdovanske i reptilske energije, potrebno je da se pokuša naći diplomatsko, lijepo, mirno rješenje, da prestanu ta konačno destruktivna dejstva i da svi normalno živimo. Cancer Ascendant, kogod je Cancer Ascendant, tranzit 3 planeta u Skorpiju će se desiti za njih u 5. kući, dakle uglavnom edukacija, zabava,
odnos prema djeci, nije bitno svojoj ili tuđoj, uglavnom intelekt, obrazovanje, zabava u životu. Tako da, kogod je Cancer Ascendant, od sredine novembra pa do nove godine puno novih stvari će da se edukuje vezano za Skorpionik stvari, koje su inače svijet podzemlja, underworld, ono što se krije od ljudi na površini. Takvi ljudi će se uglavnom za taj period, dogodit će im se tranzitom planeta, doći će nova energija ili ti adrenalin da istražuje stvari koje do sad u životu apsolutno nije ni znao da postoje. Tako da, nova razotkrivanja, nova edukacija, također kogod edukuje ili želi da se edukuje, bit će pojačane energije u smislu kursevi, radionice, predavanja za različite tehnike, za vede, za astrologiju, čak i zapadnu astrologiju, dakle numerologiju, sve te mistične vještine će početi da izlaze na površinu, kolika je u stvari njihova tačnost, vrijednost i moć. Tako da otprilike za Cancer Ascendant 5. kuća će uglavnom biti aktivna. Treba se pripaziti agresije prema djeci, vlastitog bijesa, treba da pronađe mir i jedan lijep način za djelovanje. Također za Cancer Ascendant trenutni Rahu obsesija je u 10. kući. U zadnjih 1,5 dana obsesivno pokušavaju stvoriti ime za sebe, publicitet za sebe, popularnost u svijetu, da se sazna za njihovo ime, da djeluju u smislu ja sam taj, da ih ljudi obožavaju. Međutim, od 1. decembra Rahu izlazi iz 10. kuće, ide u 9. kuću, a to znači da će puno putovati. Glavna obsesija kod Cancer Ascendanta u narednih 1,5 dana bukvalno će biti da puno putuje, u potrazi za novim znanjima, ili ti nekim guruom, ili u neki ashram da ide, ili da posjećuje, može i kao turista, različite zemlje po planeti. A usput 9. je kuća originalni ruler filozofije, teologije, mudrosti, višeg znanja. U to spadaju i religijski objekti, ali i ashrami, recimo u hinduizmu i tako dalje. Uglavnom potražit će malo više, putovat će zbog spiritualnog napretka. Tako da Cancer Ascendant otprilike će proći neutralno u ova naredna 2 mjeseca, uglavnom zbog edukacije i otkrivanja tajni u svijetu. Putovat će, tražiti gurua, tražiti nova znanja i tako dalje. Kroz to će razvijati svoju vlastitu svijest na viši nivo. Leo. Kogod je Leo Ascendant imat će turbulentna, a moguće i destruktivna dejstva u mjestu gdje inače živi i stanuje. 4. kuća je originalno ruler, dakle mjesta boravišta. Mjesto boravišta nekretnine, dakle bilo to vikendica, kuća, stan, ili dom za nezbrinute ili takve stvari. Uglavnom 4. je stanište i vrlo turbulentne energije će ući u mjesto gdje taj stanuje. Tako da ako dođe do situacije da treba da promijeni mjesto stanovanja, slobodno neka to uradi, jer ili ako može da izbalansira naredna 2 mjeseca energije koje budu dolazile, uglavnom boravit će više u kući, fokus će bukvalno biti na mjesto boravišta, bila to kuća, stan, vikendica, dom, nije bitno. Tu dolazi 3 planeta u Skorpio, dakle pojačana strast, pojačano interes za svijetom tajni. Također Leos predstavlja i zgrade vlade, dvorce, sav taj neki kao royal stil, ti znaš, kao bukvalno mansioni, dvorci, vile, zgrade vlade uglavnom. Tako da na udaru će definitivno biti mnoge zgrade vlade. Što se tiče
sada trenutne situacije na svijetu, target broj 1 su centri moći, zgrade vlade, tu gdje ratovi sad trenutno traju. Tako da za Leo ascendanta najbolje rješenje je da pronađe drugo stanište, mjesto za življenje. Trenutno kod Leo ascendanta Rahu, obsesija u Matrixu je u 9. kući. Dakle, obsesija filozofijom, obsesija Bogom, obsesija da pokuša dokučiti neki viši nivo spiritualnog razvoja, inat, i također da putuje. U prošlih godinu i pol dana, kogod je Leo ascendant, dakle sigurno je pod inatom htio da putuje, ali to putovanje je se pokazalo za tu osobu da je greška, da je to samo Rahu, to je samo reptil, to je samo inat, glava bez tijela koju ne možeš da zadovoljiš. Dakle, hoću da idem, a kad god je otišao, vratio se, ispostavilo se da je greška. Što se tiče Leo ascendanta, od 1. decembra Rahu tranzitira u 8. kuću. Dakle, izuzetno pojačan naboj i inat da dokuči okultistička znanja, da provali, na primjer, tajne boja, tajne brojeva, tajne astrologije, tajne generalno svijet tajni, generalno svijet podzemlja, i također moguće je neko destruktivno dejstvo, zato što je 8. kuća podrazumijeva šokantne događaje, iznenadne događaje, bukvalno nešto što šokira svijet, što dođe iznenada, nešto neočekivano. Tako da Leo ascendant u narednih godinu i pol dana ovim uticajem Rahua hoće sigurno otkriti neke nove stvari, otkriće neka ezoterijska znanja. Međutim, moguće je da ga sam taj reptil vlastiti povuče da to zloupotrebi. Tako da i za Leo ascendant narednih godinu i pol dana potrebno je da prvo razmisli pa da onda djeluje. A ako bude djelovao po inatu, po agresivnom naboju, napravit će neku glupost sigurno. Tako da strpljenje, racionalnost i jedan normalan pristup u životu. Virgo. Kogod je Virgo ascendant, imat će tranzit 3 planeta u Skorpio preko 3. kuće kod sebe u natalu. To je self-ekspresija, dakle, originalni ruler grline čakre i ruku, implementacija svog vlastitog talenta u matricu. Dakle, rad, self-ekspresija, kretanje i takve stvari. Kod ovih ljudi 3. kuća podrazumijeva Skorpio, dakle one najviše vole da pričaju inače u životu o tajnama, da istražuju, da saznaju nove stvari uvijek, i njihovi najbolji sagovornici u životu su upravo Skorpionik, jaki ljudi koji su bogati tajnim znanjem i mističnim vještinama. Dakle, kod ovih osoba tranzit 3 planeta u 3. kuću će donijeti energiju da oni sebe stvari koje godinama drži potisnuto, da konačno o tome počnu da pričaju ili pak da pišu članke, knjige, da daju intervjue, stand-up govore. Dakle, bukvalno ono što je bilo sakriveno, što je se čuvalo kao to treba ostati tajna, to treba ostati zakopano, ljudi nisu spremni na to. Sada će biti nova energija dolazi bukvalno u ta usta i te ruke, koja će ih pokrenuti u self-ekspresiji, da razotkriju drugim ljudima koji ne znaju o tome sve tajne koje su i same saznali otprilike u dosadašnjem životu, istraživanju i radu i komunikologiji sa drugima. Izrazito pojačana komunikologija, lokalno kretanje također, i tako dalje. Kod ovih osoba Rahu je unazad godinu dana obsesija u Matrixu upravo u 8. kući,
mistika, ezoterija, energije, na primjer retanj visoko, plato Gize, Maje, uglavnom čitav taj jedan svijet misterije. Njihova glavna obsesija unazad godinu i pol dana je bila da istražuju te stvari u životu, da se konektuju na taj neki svijet energije i takve stvari. Međutim, od 1. decembra Rahu tranzitira kod ovih osoba u 7. kuću, dakle ono znanje i iskustva koja su nakupili da implementiraju prema drugim ljudima. Dakle, izrazito pojačana druženja, izrazito pojačan utjecaj na druge ljude kroz self-ekspresiju, kroz razotkrivanje tajni i generalno znanja u životu. Tako da Virgo je ovdje neutralan naredna 2 mjeseca, s tim da će ga ovaj tranzit pokrenut, aktivirat, da pokaže svoj full potencijal. Libra. Kogod je Libra ascendant, uglavnom uključuje diplomate i političare. Kod takvih će da u svijetu, dakle nije bitno u kojoj državi politiku i neku diplomatiju vodi i neku svoju agendu, to je uglavnom Libra ascendant. Pogotovo od sredine novembra kod ovih ljudi će drastično da se pojača dotok novca, jer će imati income 3 planeta kroz drugu kuću, dakle financije i pare, ali na osnovu Skorpio energije, dakle bukvalno ratovi i ubilačke frekvencije. Tako da Libra, ovi diplomatičari, političari sada traži svoj novčani financijski interes u ovakvim djelovanjima na planeti. Naravno, ove 3 planete im hoće donijeti pojačan protok novca i materijalno proširenje, ali na osnovu šokantnih događaja koje sami kreiraju, u što su sami upetljani. Dakle, Merkur 7. novembra donosi nove biznis ponude, a vezano za destruktivne događaje 17. novembra dolazi Mars, gdje će se i sami naložiti na to strast prema tome kad ih krene keš, i onda 18. novembra Sunce, gdje će morat biti to je duša, spirit, prodat vlastitu dušu u novac zarad destruktivnog dejstva, nije bitno da li protiv svog ili tuđeg naroda. Tako da političari trebalo bi da se pripaze šta rade zbog vlastite karme, da najbolje je da u ratna dejstva u buzdovanske frekvencije da uopšte ne budu upetljani, jer tako će još više zarobiti vlastitu dušu, pa onda prilikom smrti neće dobiti liberaciju, oslobođenje, morat će ostati tu da se reinkarnira dok ne otplati sve. Kod ovih ljudi Rahu u zadnjih 1,5 godina reptilski naboj tranzitira kroz 7. kuću, dakle obsesivna potreba da se nakači, da crpi energetski, financijski, duševno, moralno druge ljude, dakle da se nakači kao crv, kao energetski vampir na druge ljude, reptilsko djelovanje na druge ljude, dakle Libra političari uglavnom. Međutim, od 1. decembra njihov Rahu prelazi u 6. kuću, a to je deal s Matrixom, problemi i rješavanje problema. Rahu je također i tehnologija, izmislit će nove tehnološke uređaje kao evo, rat nam nije trebao, ali evo sad imamo nove tehnološke uređaje koji će to malo, da pokriju, kao da pomognu ranjenima i bolesnima. Međutim, Rahu je sam po sebi reptil, tako da ne ide na dobro. Uglavnom, 6. kuća, zbog vlastitog djelovanja svog financijskog interesa kroz ratna dejstva, početkom decembra sami sebi će stvoriti nove neprijatelje u životu i morat će da otplaćuju karmu. Dakle, 6. kuća, rad, posao, servis, morat će se tražiti nova diplomatska rješenja koja će zadovoljiti sve zaraćene strane. Tako da Libra, diplomatija, politika u svijetu, političari i diplomate bit će stavljeni na veliki test. Dakle, zbog vlastitog Rahua u 7. trenutnom stanju
unazad 1,5 dana imaju reptilsko djelovanje inače na čovječanstvo, na sve druge ljude. Međutim, kad tranzitira u 6. kuću, onda će morati da traže rješenja za djela koja su sami napravili. Tako da potrebno je najviše Libra Ascendant da se dozovu svijesti i da prekinu više ta destruktivna dejstva i da ih prekonvertuju u pozitivna. To je moj savjet. Kogod je Libra Ascendant, nek pripazi odakle stvara novčani income, odakle financije dobija. Da li je to vrijedno ljudskog života. Tako da radom na sebi, radom na svijesti, istraživanjem veda, istraživanjem duhovnosti, Libra Ascendant može u tom smislu pomoći sam sebi. Skorpio. Kogod je Skorpio Ascendant, taj je sam po sebi zainteresovan za mistiku, za ezoteriju, za taj svijet podzemlja. Kod takvoga, pogotovo od sredine novembra, 3 planeta dolaze u 1. kuću, dakle na vlastito tijelo. Tako da potrebno je da se sačuvaju konflikta, pod broj 1. Zatim prodaje samog sebe zbog Merkura. Tu će doći sigurno do situacija gdje će im biti ponuđeno da prodaju sami sebe, svoje tijelo da stave na prodaju. Zatim agresivni Mars od 17. novembra će donijeti sigurno neki konflikt koji će se izraziti na fizičkom tijelu preko 1. kuće i Sunce, spirit, sukob ega. Tako da savjet kogod je Skorpio Ascendant nek izbjegava naredna 2 mjeseca bilo kakve sumnjive poslove, sumnjive radnje, šokantne neke događaje, jer Skorpio je nekako sam po sebi lik koji je šokantan, koji šokira druge ljude. Tako da sam od sebe, od svog tijela može napraviti neke ovi tranziti, bukvalno donijet ćemo kao i neki rad na sebi otprilike, ali potrebno je pripaziti šta radiš sa samim sobom, sa svojim tijelom, kako ga upotrebljavaš, da ne povuče neke loše radnje, lošu karmu. Kod ovih ljudi Rahu zadnjih 1,5 dana obsesija u Matrixu tranzitira u 6. kući, dakle posao, problemi. Previše energije sagorijevaju u poslovima, previše se fizički crpe u poslovima, obsesivni poslom, dakle ekonomija, zarada. Međutim, kod ovih ljudi od 1. decembra Rahu, obsesija glavna u Matrixu, tranzitira u 5. kuću, koja je edukacija, zabava, odnos sa djecom, intelektualni razvoj. Tako da izaći će obsesija glavna, previše će sebe da crpi u dodatnu edukaciju samog sebe. Dakle, moram to i to znat, moram to i to savladat, moram to i to naučiti, moram biti inteligentniji. Ok, bit će tu uspjeha, ali reptil, to je Rahu, znači sam po sebi više će on donijeti, kao bit će obsesivan da pronađe neka nova znanja koja će mu donijeti više štete nego koristi. Tako da Skorpio tu isto također treba da pripazi naredna 2 mjeseca, zato što će imati tranzit, jako turbulentan tranzit preko vlastitog tijela, mogući sukobi, moguće buzdovanske radnje, buzdovanske frekvencije, sukobi, moguće čak i Skorpio su i ubilačke energije. Dakle, moguće je da će biti ubijen kogod je Skorpio Ascendant zbog konflikta, pogotovo od 17. novembra kada Mars tu uđe. Tako da Skorpio Ascendant definitivno naredna 2 mjeseca treba da se smiri, da se kontroliše, da ne ulazi u sukobe, zato što ako uđe u sukobe, onda će se tranzit ova 3 planeta odraziti preko njegovog vlastitog tijela, moguće da će biti ubijen. Tako da Skorpio treba da pripazi
nekako da čuva sebe od samog sebe, u smislu da nađe neki smiraj, da nađe neki hobi, da nađe nešto lijepo da radi, a ne da ulazi u bilo kakve skandalozne varijante, šokantne priče i da sam od sebe postane šok. Sagittarius, kogod je Sagittarius ascendant, tranzitova 3 planeta će se desiti preko njegove 12. kuće. 12. je kuća po defaultu ultimate, zadnji nivo spiritualnosti, oslobođenje iz matrice, shvatanje, istraživanje univerzuma, istraživanje vrhovnog nivoa duhovnosti. Dakle, matrica, život koju živimo, je sve od 1. do 11. A 12. je već outworld, drugi svijetovi, život posle smrti, istraživanje tog duhovnog svijeta, progres duše i takve stvari, rekonekcija na univerzum. Međutim, zanimljivo da tu u 12. kući bukvalno ga kači to Skorpio sazvežđe, dakle svijet mistike, svijet ezoterije, tako da bit će pojačana konekcija kod ovih ljudi na svijet izvan. Dakle, mnogo više novih stvari, mnogo više konekcije na civilizacije izvan našeg solarnog sistema, na sam kosmos, na vrhovnu duhovnost, na tu Brahma energiju, ali kroz istraživanje misticizma. Tu se bukvalno uklapaju i vede. Dakle, out of the box. Dakle, kogod je Sagittarius ascendant, tranzitova 3 planeta, pogotovo od sredine novembra, će mu donijeti neke nove spoznaje o životu izvan ove matrice, izvan realnosti. Također, uspjet će da provali tajne ili numerologije, ili astrologije, ili džotiša, i tako tih sličnih tehnika. Uglavnom, novi download i upload znanja. Sagittarius je ascendant inače neko ko sam po sebi nosi znanje, ko istražuje i kanališe znanje dalje. Tako da i moguće pojačane su, dakle, konekcije, jako puno konekcije sa ljudima iz inostranstva, neovisno od mjesta gdje boravi. Dakle, 12. je bukvalno svijest out of the box, dakle svijest oslobođenih, svijest prosvjetljenih, čak i astralni svijet, dakle mnogo novih iskustava vezano za te stvari i otkrivanje još dubljih i još jačih stvari, a vezano za mistiku i tajne ezoterije i generalno moć energije, frekvencija, brojeva, boja, bukvalno otkrivanje novih stvari, ukoliko inače neko i jest ezoterik. Tranzitova 3 planeta će da ga dignu na next level, na naredni nivo. Tako da pronaći će metod da upotrijebi mistično znanje u realnost na neki novi način, na neki još praktičniji, pogotovo Merkur rad mozga. I tako dalje. Uglavnom, kod Sagittarius ascendanta, Rahu je tranzitirao u 5. polju zadnjih 1,5 dana, dakle, obsesivna edukacija, obsesivno traženje novog znanja, zabava, šala, odnos sa djecom, dakle, jako je bio povezan, recimo, na djecu, jako dobro zna kako se ponašati prema djeci, kako ih zabaviti. Također sam svoj Rahu kroz to zadovoljava, u smislu djeca su u energiji igre sama po sebi, ali taj Rahu u 5. kod Sagittarius ascendanta je radio u smislu i ja hoću da se igram, pa je se puno konektirao na djecu. Od 1. decembra prelazi iz 5. kuće u 4. 4. je inače stanište, kuća, dom, porodica, tako da je vrlo moguće da će u narednih 1,5 dana, a počevši sa 1. decembrom, promijeniti mjesto gdje živi, mjesto gdje stanuje, mjesto gdje boravi
pronaći će mjesto, drugo stanište gdje će konačno tu svoju obsesiju da zadovolji. Na tom novom mjestu doći će do pomjeranja mjesta gdje živi, ali uglavnom neutralan je u smislu u 4. kući, pronaći će mjesto gdje će naći, gdje više neće biti obsesivan, gdje će konačno moći da se smiri. Uglavnom mjesto boravišta, novi stan, nova kuća, nova lokacija, uglavnom moguće čak i nova porodica. Capricorn, kogod je Capricorn ascendant, imat će tranzit 3 planeta, pogotovo od sredine novembra preko 11. kuće, društveni utjecaj, internet, socijalne mreže, socijalizacija među ljudima. Tako da stvari koje inače u životu je do sad istraživao, a čuvao negdje u sebi kao tajnu, sada će biti vrijeme. Splet okolnosti će kreirati za ovakve osobe da javno progovore. 11. kuća, dakle networking, umrežavanje, to su danas socijalne mreže poput YouTubea, Facebooka, različitih sajtova, portali, uglavnom socijalne mreže, podcasti i takve stvari. Dakle, sad će biti vrijeme da Capricorn ascendanti konačno progovore o stvarima o kojim su godinama šutili. U smislu razotkrivanja stvari koje su saznali to, međutim negdje sve to ostalo zakopano. Sada će biti vrijeme da se konačno istina sazna. Kogod je Capricorn ascendant imat će pojačano naredna 2 mjeseca društveni utjecaj. Dakle, više će da boravi na internetu uglavnom, ali i uživo sa ljudima, gdje će konačno stvari koje je saznao da razotkrije, koje će naravno šokirati sve, kao društveni utjecaj, kao razumiješ, ako snimi intervju, podcast, nije bitno, objavi nešto, uglavnom razotkrivanje tajni. Na tu 11. kuću, dakle, dolazi 3 planeta. Inače, kod ovih ljudi Rahu je unazad 1.5 godina bio u 4. kući, obsesivno boravak u kući, nikako nije želio da izlazi napolje i to, izašao bi samo po potrebi, ali Rahu ih je vlastiti vezo većinom da borave i rade u kući ili stanu ili gdje god da borave, dakle u mjestu staništa. Međutim, od 1. decembra Rahu izlazi iz 4. ulazi u 3. jer uvijek ide nazad. Rahu i Ketu uvijek idu backwards, unazad. To je self-ekspresija. Dakle, self-ekspresija sebe kao mistika. Self-ekspresija, dakle, grlena čakra, pojačano komunikologija, pojačano lokalno kretanje, pojačano putovanja, pojačana, dakle, komunikologija, korištenje vlastitih usta, grlene čakre, rad ruku također, produktivnost, izrazito pojačana, obsesivno pojačana produktivnost. Kod takvih ljudi, da. Uglavnom, nekako Capricorn je ovdje u neutralnoj poziciji za naredna 2 mjeseca, osim što bit će pojačan, drastično pojačan, dakle, tranzit Rahua u 3. kuću, a to je pričanje. Dakle, stvari o kojima su Capricorn ascendanti znali dosta toga, sada će doći vrijeme za self-ekspresiju. Dakle, da objave, da znaju, da pričaju o onome što znaju, što se krije od ljudi, kako se manipulira ovaj svijet. Također njihov govor će da stvari koje budu iznosili šokirat će mnoge. I da, inicirat će im ponovo društveno-socijalni utjecaj, bilo to uživo ili preko interneta. To je to što se tiče Capricorn ascendanta, otprilike neutralna pozicija.
Aquarius. Dakle, kogod je Aquarius ascendant, inače kao Aquarius ascendant je društveno-socijalan lik. Dakle, uvijek mora biti tu gdje su dešavanja glavna i tako te stvari. Imat će tranzit 3 planeta u Skorpiju preko 10. kuće. Dakle, na ovaj ili onaj način zadesit će se u mjestima gdje se dešavaju šokantni događaji ili tragedije ili neka mistična dejstva. Tako da Aquarius ascendant više će da boravi na polju, ostvarit će čak i neku svoju publicitet kao svjedok takvih događaja. Mnogo buzdovanske i arijevske energije kao svjedok takvih događaja pojavit će se u medijima. Kogod je Aquarius ascendant, dakle kao svjedok događaja ovog ili onog, uglavnom turbulentnih energija, nekako će se u stvari splet okolnosti, pogotovo od sredine novembra pa do nove godine, kogod je Aquarius ascendant, kad god izađe napolje u javnost, bit će svjedok nekog šokantnog događaja. I onda će na osnovu toga aktivirati se 10. ta kuća, popularnost, publicitet, mediji. Dakle, izlazit će u medije kao svjedok takvih situacija, događaja, i na osnovu toga Aquariusi će da steknu popularnost, htjeli to ili ne htjeli, jednostavno splet okolnosti bit će takav da zadesio sam se tu, svjedočio sam tome, sad dajem izjavu o tome i odjednom je postao popularan preko noći. Kod ovih ljudi, inače, Rahu, obsesija u matrici, je tranzitirala kroz 3. kuću u zadnjih 1,5 dana. Dakle, mnogo kretanja, mnogo self-ekspresije u smislu i samouvjerenost, obsesivna samouvjerenost sobom, self-ekspresija, puno priči, puno razgovora, puno korištenja grlene čakre. Međutim, od 1. decembra ide u 2. kuću koja će im donijeti neki novi izvor zarade, neki novi izvor za financije. Dakle, svjedočenje, publicitet, svjedočenje šokantnim događajima koje će od njih napraviti javne figure, publicitet, i onda od 1. decembra na osnovu toga skontat će neki novi biznis za sebe ili novi prihod financija, bit će obsesivno pojačano da zaradi što brže i što prije novac na najlakši mogući način. Pisces, kogod je Pisces ascendant, imat će tranzit 3 planeta preko 9. kuće. Dakle, uglavnom podrazumijeva putovanja, tako da gdje god bude putovo, tamo na tom putovanju će da bude svjedok nekom tako buzdovansko šokantnom događaju. Također uključen misticizam, 9. je potraga za spiritualnošću, za duhovnim životom, religija, teologija, ašrami, hramovi, dakle neka potraga za nekim mudracima, guruima, viša svijest, kao mudrost, razvijanje mudrosti i takve stvari. Dakle, tranzitom 3 planeta kroz 9. kuću, ovi ljudi će da pojačaju nivo svoje duhovnosti, a kroz svjedočenje o buzdovansko šokantnim događajima u svijetu. Dakle, kod Pisces ascendanta, koji je inače duhovan sam po sebi, pojačat će se potraga za mudrošću, potreba za Bogom, potreba za nekim mudrim rješenjima koja mogu da smire situaciju. Tako da uglavnom neka neutralna pozicija, kroz svjedočenje o mnogim ubistvima, kod ovih će se otvoriti želja da potraži nekog Boga, da potraži neku
duhovnost, da potraži neku mudrost gurua, višu svijest, da li postoji rješenje, da li se to može, da li će doći kraj tome, šta ja mogu da uradim da bi bio faktor rješenja u ovoj situaciji, da izmirim zaraćene strane, da se ta arijevska, ratoborna, reptilska frekvencija konačno da je nekako pokuša smiriti. Mnogi ljudi, ti pogotovo Pisces ascendanti, ukoliko nisu duhovni do sada, kroz svjedočenje o ovakvim događajima kod njih će se probuditi, znači 100% želja da potraži spiritualnost i oslobođenje iz matrice. Kod njih je inače Rahu u drugoj kući tranzitirao prošlih 1,5 dana. Dakle, obsesivno je bilo neko alternativno financijsko rješenje, dakle, priliv novca na neki alternativan način, a ne u sistemu. Rahu inače i ne voli sistem, ne voli pravila. Tako da fokus je bio na financijskom ostvarenju, također vlastite nekretnine, konstantan boravak u kući. Međutim, od 1. decembra Rahu kod ovih osoba Piscesa, duhovnjaka, ide u prvu kuću. Prva je self-identitet, self-ekspresija u smislu pronalaženja samog sebe, obsesivno, sve tehnike duhovnosti, dakle, nije bitno je li u kojoj religiji ili je u Hindu, znači nije bitno kroz molitvu, kroz ovo, kroz onaj obred, kroz meditaciju, nije bitno koja tehnika, da pokuša raditi sam na sebi, da pokuša skontati ko sam ja, šta radim ja u ovakvom svijetu ludila. Dakle, Pisces su također i guruji, ljudi konektirani na univerzum, i onda će se desiti u narednih 1,5 dana da će bukvalno biti ekspanzija takvih novih ljudi, pojavit će se takvi novi koji su do sad djelovali pasivno, ali od decembra pa nadalje 1,5 dana djelovat će javno, tako da pojavit će se neki novi gurua milion. I od svakog može se ponešto mudro čut, može se nešto novo naučiti. Uglavnom, od jednog do drugog, sad je to na bazi individualnog čarta, da li je taj ispravan ili nije. Uglavnom, ako ima neku dobru mudrost, svejedno treba poslušati i razmisliti o svemu tomu. To bi bilo to za svih 12 ascendanta. Uglavnom, ove buzovanske radnje, ratovi, reptilske frekvencije, to bi sve trebalo sa novom godinom da ode u zaborav, da se prekinu takva dejstva, takve frekvencije. Ponavljam isto sa početka videa, dakle, 30. novembra na 1. decembar Rahu konačno izlazi iz agresivnog Arijesa i ulazi u lagani Pisces. Pisces je spiritualni život, duhovnost, u koji spadaju čak i religije, znači. Tako da fokus neki reptilski će na tom da bude, ali svejedno, makar nije više u Arijesu. Arijes je bukvalno ratobornost. Ovaj rat koji se vodi, to je, dakle, bukvalno zbog vjere, zbog filozofije. Jedan čovjek slijedi jedan put, jednu filozofiju, drugi slijedi drugu, i na osnovu te različitosti oni ratuju jedni protiv drugih. Također od 5. novembra, to će uskoro, Saturn prestaje da ide retrogradno. To je neka kontravlast i tako to krenut će direktno, krenut će prave stvari, kako tako. I od 1. januara, dakle s novom godinom, Jupiter konačno prestaje da radi ekspanziju u nakšatri smrti. Počet će da radi direktno, znači počet će da radi ekspanziju u istoj nakšatri koja je također i život. Dakle, sad puno naglo ekspandirano, puno ljudi umire,
ali od 1. januara pa nadalje počet će naglo puno ljudi da se rađa. A univerzum će to da poreda, uglavnom kogod je ubijen nepravedno sada, samo će se od 1. januara pa nadalje reinkarnirati, dobit će novo tijelo da nastavi tamo gdje je stao. Tako da, to je to što se tiče za svih 12 ascendanta. Ako vam se video sviđa, šerujte ga. A mene što se tiče, naredni video će biti onaj koji sam najavio kod profe. Rješenje na individualnom nivou, dakle sva rješenja za sve vrste problema. To će biti moj naredni video i to je to. Dakle, pozdravljam sve i istražujte vede, to je finalni nivo svijesti, dakle svijest, znanje koje oslobađa. Pozdrav svima, vaš Ramiz.